औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देखेंगे सूरत अल-बय्यना के बारे में कि इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए कौन सी नसीहत की बात की है और इसमें क्या फरमाया गया है जिस पे हमने अमल लाज़मन करना है। तो देखते हैं इसकी कुल 8 आयत हैं और ये मक्की सूरत है। इसकी हम आयत का तर्जुमा और देख लेते हैं और थोड़ी-सी तफ़सीर भी मुख्तसर और अमली तौर पे नुकात भी हम देखेंगे इसमें कि कौन सी अमल की बातें इसमें से निकल रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफ़िर थे वो अपने कुफ्र से बाज़ आने वाले ना थे जब तक कि इनके पास दलील रोशन ना आ जाए, यानी अल्लाह की तरफ से एक रसूल, ये एक रोशन दलील होती है। आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है जो पाक सहीफ़े पढ़कर सुनाए, यानी लोगों को हिदायत देने के लिए रसूल आए। आयत नंबर 3 जिन में बिल्कुल रास्त और दुरुस्त तहरीरें लिखी हुई हों, तो अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया ताकि लोग ईमान ले आएँ। आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह ताला फरमाता है यानी पहले जिन लोगों को किताब दी गई थी इनमें तफरका बरपा नहीं हुआ मगर इनके बाद उनके पास राह रास्त का बयान वाज़ा आ चुका था और उनको इसके सिवा कोई इल्म नहीं दिया गया था कि अल्लाह की बंदगी करें, अपने दीन को उसके लिए खालिस करते हुए बिल्कुल यकसू होकर और नमाज कायम करें और ज़कात दें, यही निहायत सही दीन है। यानी तफरका की बुनियाद सिर्फ लाइल्मी नहीं होती बल्कि इंसान की सरकशी होती है। जब हर इंसान अपना नाम चाहता है और अपने आप को अहमियत देता है तो ख्वाह वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, फिर वो एक टीम की तरह काम नहीं करता। अहले किताब पढ़े लिखे लोग थे लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। आपस में भी इनकी सरकशी और बगावत थी एक दूसरे के साथ, लेकिन जब पैगंबर बनी इस्माइल में आ गया तो ये सरकशी और बगावत और बढ़ गई। तो अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि मैंने इसलिए ये सब कुछ नहीं भेजा था कि तुम तफरका बर्पा करो। असल बात ये है कि इनको जो हुक्म दिया गया था वो ये था कि खालिस अल्लाह की इबादत करें और यही हुक्म हमारे लिए है। बिल्कुल यकसू होकर यानी पूरे फ़ोकस होकर नमाज कायम करें और ज़कात दें और यही सही दीन है। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ्र किया है, वो यकीनन जहन्नम की आग में जाएँगे और हमेशा इसमें रहेंगे। ये लोग बदतरीन मखलूक हैं। आयत नंबर 7 यानी ज आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग ईमान ले आए और जिन्होंने नेक अमल किए यकीनन वो बेहतरीन खलाइक हैं। यानी ईमान लाकर नेक अमल करने वाले, उसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है। आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाता है और उनकी उनकी जज़ा उनके रब के यहाँ दायमी क़याम की जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो इनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राज़ी हो और वो अल्लाह से राज़ी हुए, ये कुछ है उस शख्स के लिए जिसने अपने रब का खौफ किया है। यानी यहाँ पे ये बता दिया गया है कि इस ख़ास फ़िरके या गिरोह से होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि तुम वो काम ना करो जो रब को राज़ी कर देने वाला हो और जब तक तुम खैरुल बरिय्यह ना बनो। अगर खैरुल बरिय्यह नहीं तो शर्रुल बरिय्यह होंगे। अब खैरुल बरिय्यह और शर्रुल बरिय्यह इसके बारे में एक हदीस आती है, वो हम देख लेते हैं कि हदीस बारका में इसके बारे में क्या आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें मखलूक में सबसे बेहतर आदमी के बारे में ना बताऊं? साहबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? आप जानना चाहते हैं सबसे बेहतर इंसान, क्यों नहीं? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जो अपने घोड़े की लगाम पकड़े अल्लाह अज़्ज़ व जल के रास्ते पर निकल पड़ा हो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उस पर सवार हो जाए। यानी इसकी ज़िंदगी किस काम में गुजर रही है? अल्लाह के दिन की खिदमत में। आज घोड़े नहीं तो गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़े और अल्लाह की राह में निकल पड़े। जहाँ ज़रूरत हो इस पर सवार हो जाए। यानी क्या मैं तुम्हें इसके बाद के दर्जे पर फ़ाइज़ आदमी के बारे में ना बताऊँ? ये देखिए यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, अब गाड़ी है इंसान के पास तो उसका बेहतरीन यूज़ क्या होता है कि हम हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए उसको हम इस्तेमाल करें, नेक और अच्छे कामों के लिए उसको इस्तेमाल करें। तो ये भी दीन की खिदमत होती है। फिर आगे फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें उसके बाद के दर्जे पर फ़ाइज़ आदमी के बारे में ना बताऊँ कि दूसरे नंबर पर कौन है? साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? वो आदमी जो अपनी बकरियों के रेवड़ में नमाज़ कायम करता हो और ज़कात अदा करता हो, यानी वो कोई मज़दूरी कर रहा है लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का हक़ नहीं भूलता। वो जानवरों का हक़ भी अदा करता है, अपने मालिक का भी हक़ अदा करता है और इसके साथ-साथ अपनी नमाज़ों और ज़कात की भी पाबंदी करता है। तो आप देखिए, हम ख़्वाह कहीं भी जॉब कर रहे हों, कोई भी काम कर रहे हों या ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हों, एक बात हमेशा याद रखें, वो ये कि हर हाल में अल्लाह की इबादत करते रहना है।
نمازوں سے غافل نہیں ہونا، نمازوں کو نہیں چھوڑنا۔ جس کی نماز درست ہو جاتی ہے اس کے باقی زندگی بھی درست ہو جاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں مخلوق میں سب سے بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو یہ ہمیں جاننا چاہیں گے۔ فرمایا، وہ آدمی جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ دے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9142۔ بدترین مخلوق ہے کیونکہ ایسے لوگ بدترین مخلوق ہے کیونکہ ہمیں جو مانگ رہے ہیں ہم سے، ہم اس کو نہیں دے رہے ہوتے۔ جب دیکھیں، جب اللہ کے نام پہ کوئی چیز مانگتا ہے نا، تو اس کو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، کیونکہ وہ ہم اس بندے کو نہیں دے رہے ہوتے، ہم اللہ کے نام پہ جو مانگ رہے ہیں اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے نام کی لاج رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر کچھ لوگ اللہ کے نام کو مس یوز کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ غلط بیانیاں کرتے ہیں، لیکن ایسے میں بھی انسان کو اپنی درگزر سے کام لینا چاہیے، اور کسی ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے باقی لوگوں کو خیر سے محروم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو مستحق بھی ہوتے ہیں، جو مستحق نہیں ہوتے ان کی وجہ سے ہم مستحق لوگوں کو بھی نہیں دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کے نام پہ مانگے اسے ضرور کچھ دینا چاہیے۔ اچھا، اس میں سے ہم عمل کی باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 تو تفرقہ بازی اس میں نہیں پڑنا، بالکل آپس میں تفرقہ بازی میں نہیں بٹنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے نیک اور اچھی بات کہاں سے اور کدھر سے مل رہی ہے، بس ہم نے وہ لے لینی ہے، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو ریمائنڈر دینا ہے۔ اس میں تفرقہ بازی اور نہیں پڑنا چاہیے، فلاں جماعت کا یہ آدمی کہہ رہا ہے، فلاں گروہ کا کہہ رہا ہے، یا فلاں فرقے کا یہ آدمی کہہ رہا ہے، تو یہ بات نہیں دیکھنا چاہیے کون سے فرقے کا کون سا بندہ صحیح بات کر رہا ہے، بس صحیح بات کو پکڑنا چاہیے۔ نمبر 2، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کرنا ہے؟ قرآن و سنت کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اور جو صحابہ ہیں ان کی زندگی کو دیکھیں، صحابیات کی زندگی کو دیکھ کے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ نمبر 3، نیک عمل کرنا ہے۔ تو نیک عمل مسٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی عمل کرے نہ کرے اللہ معاف کر دے گا، دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے جو نیک عمل کر کے آئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جنت بھی کیسی ہوگی؟ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نقشہ جب کھینچ رہا ہے کہ نیک عمل اتنا ضروری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی ہی کرنی ہے، لازماً کرنی ہے۔ اس کے بغیر ہم اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، نماز کو قائم کریں۔ نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے، نماز کو کسی صورت ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، چاہے ہم سفر میں ہیں، چاہے گھر میں ہیں، چاہے اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، نماز ہم نے قائم کرنی ہی کرنی ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ دینی ہے۔ نمبر 6، اللہ کے نام پر مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ تو ضرور دینا ہے، یہ اپنی زندگی میں آج سے شامل کر لیں۔ جب بھی اللہ کے نام پہ کوئی مانگے گا اس کو ہم نے کچھ نہ کچھ ضرور دے دینا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم اس کو نہیں بلکہ ہم اللہ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں جو بھی ہم سے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف کرے، اور ہمیں صحیح علم پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔